Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di masa pandemi seperti sekarang, menggunakan masker sangat diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi, meskipun kita diwajibkan menggunakan masker, tampil elegan juga perlu. Tidak hanya agar terlihat menarik, tampil fashionable pun merupakan bentuk self-love loh. Nah, kali ini aku bisa bantu kalian untuk tampil menarik loh. Aku memiliki beberapa koleksi strap masker dan konektor masker. Aku juga memiliki beberapa koleksi strap masker yang sudah menyatu dengan konektor. Sangat mudah dipakai dan super duper simple. Tinggal dipakai sesuai kebutuhan dan sesuai keinginanmu. Like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down, going down. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down, going down. Yeah, I'm still going down. I'll be falling for a long time. I so innocent, I didn't know you had a bad side. Yeah, it's kinda weird, these emotions all attacking me. I don't want the answer, but how long this been happening? Deep down, see the sea ground, I'm getting close. I don't wanna sit and whine, we already toast. I love the show, but I won't see the second season.